ऊपर कौन अच्छी ऊपर कौन अच्छी कौन अच्छी आमे अदर ड्राइव आमे हेडी अदर ये तो लंबी चलते चलते तो चलित भाई सॉरी बनी हमरा दीदी ने लगी दादा के रूम बूटा खोले तुम चली परियो तो चली परियो बूटा खोले मिलती ए बूट खोले तो चली परियो ना तो बूट ए बूट में तो होनी पूरा टाइट हो जे मो आंगल बंगल बिंदु छे खोले देबे दादा दादा बूट बिंदु छे दादा मत होनी टोटली मोर को 6 साइज बूट 2 साइज बूट बिंदु छे बर्तमान आम पहुँच गए कोटी पहाड़ ऊपर ना कौन हाँ तो खोल भी टे दादा ना ना तो खोलू चली पारे मैं सॉक्स भी खोल के थोड़ी घर धर के हाँ है गला दादा लागुच जानते हम जत्ते ऊपर को आछे सेते ऊपर को चाली के आसिया केंदी पुणी और सब सुनना फुना पड़ दियो वो चाली के आसबे तो हां और सुनना पड़थियो दादा मो गुडो काटिलानी काटिला में जालो जाओनी मोरे ए बेला गोडो के मोर काटिनी आ आसला के दौड़ीबनी हला दौड़ले किंतु आ कंट्रोल कर परबनी हां रही छा बैठ रही जा देख हां गोठुरा काटिला हां बा एटा आउट स्टॉप करे कथा ना हां आदिन गोले सीडी को दे हां से भलाई था लोक दिवसा करथा आउट एमती गोल करी करथिले माने एटा जो उठाडे बेसी होई कम या उतरे खोजो खाली साप काटी बाहरिबो आलू रहू जे एटी एबे हला माने चालची लोक आछन आसे हो जे एकान आसे हो तो एबे 2 किलोमीटर मात्र होई जे 2 किलोमीटर न 1 किलोमीटर होई छ हम तो जल्दी धाई के ओटे जाके जे दौड़ले तमा चाली परबन कहि दो तो पो कहबे आग पूरा सीते अंतुड़ी सड़ जाए गोड़ भांगी जियो पछे हमें कोन आ गोटे बड़ रास्ता अछि आकरे या पर बड़ रास्ता अछि जे लेकिन तो देखो से आगे बढ़े आ बाहर पड़ा यार मोर जगह फोटो उठे बोले हम जंगल आई मीन कोठे एटा कोन जगह एटा जगह ना कोन जंगल रास्ता ओई देखो पक्षी की सफा करते देबे एडे देबो एडी आ केते बाटो थोड़ा दूर है ज्यादा दूर
ରାସ୍ତା ଏଠି ଏଇ ରାସ୍ତା ହିଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଆଣିଥିଲି ବହୁତ ଆଜି ଚିନ୍ତା ଆଣିଥିଲି ସାର ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କେବେଠୁ କହିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି କେବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା 3 ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଏଡ଼ିକରି ଥିଲା କିଛି ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ବୁଲି ବୁଲିବା କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ କ'ଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଦଉନ ଝିଅ ନା ଆରେ ଏପଟୁ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଟା ଆହୁରି ମତେ ହଉନି ଏଇଟା ଏ ବୁଟ ଦାଦା ମତେ ହଉନି ଏ ବୁଟ ମତେ ହଉନି ଦାଦା ମୁଁ ଆଗୁଳି ପାଖରେ ମୋଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖୁନ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ମୋ ଗୋଡ଼ ବୁଟ ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଆସିଲେ ଏପଟେ ଦିଅ ଏଇଠି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ମୋର ତ କିଛି ନୁହଁ ମୋର ଏତେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଗ୍ରାମ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ କହିବି ସେଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ପିକନିକ୍ ଆସିଛେ ଝିଅ ଦେଖିଲ ନା ତଳକୁ ଦେଖିଆ ପଡ଼ିବି ନା ନାଇଁ ସେ ସବୁ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ହଁ ଆସିବ ବହୁତ ବାଟ ଆହୁରି ଦେବସଭା ଅଛି ହଁ ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି ପୁଣି କିଏ ଫେରିକି ଯିବ ଏତେ ବାଟ ଫେରିକି ଯିବା ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ ଲିଫ୍ଟ ଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଗୋଟେ ସାପ ହାପ ଥାନ୍ତେ ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା ତତେ ତାକୁ ତ ମଜା ଦେଖ ତଳକୁ ଝିଅ ନେଇ ଚାଲ ତଳକୁ ଯା ତୁ ମାକାର କଥା ତଳକୁ ଚାଲ ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି କାହିଁକିନା ଏଠି ତୋର ଖାଲଟା ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ତଳକୁ ନେଇ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇ ଯିବୁନୁ ମୋର ତ ନଜର କେତେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଆଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମୋର ବି ଏଇଥିରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲେ ବି କିଏ ଖୋଜି ପାରିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ତଳକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ହେଲା ଏତେ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ନୁହଁ କିଏ ପଡ଼ିଯିବ ମରିଯିବ ତ ସିଧା ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ତଳ ରାସ୍ତା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ତଳୁଆ ଦେଖିକି ଯିବି କିଏ କହୁଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ କିଏ କହୁଛି ବେଶୀ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଆମେ ହେଲା ହଁ ଯେତେ ବାଟ ଆମେ ଯିବା ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଯିବୁ ଝିଅ ହେଲା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆସିବୁନୁ এই দেখুন ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଳେଇଥିଲା ନା କିଛି ହେଇନି ନା ଆଉ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆହୁରି ତଳେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହଉ ଆମେ ଆସିଲଣି ତ ଦାଦା ଟିଉ କଣ ଦାଦା ତୁ ଆଗେ ଚାଲ ତୁ ତଳକୁ ଦେଖିକି ଚାଲ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଉଛି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଥର କେତେ କଷ୍ଟରେ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ପଥର କଟା ହେଇନି ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି କଟା ହେଇଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଫା କରିଦେଲେ ଭଲସେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନା এই পথর ভিতরে কাটিয়ে দাদা মোর এন্দি গোটে ফটো উঠাও হ্যাঁ উঠাও আচ্ছা জিও আসো না তଳ পড়ি ଯିବା হ্যাঁ না এই সুবিধা আরে গুম্ফাটা এর পানিটা নই যাওনি তো এটা কোন কুণ্ডটা আরে ভিন্ন কুণ্ড হ্যাঁ ভীমা কুণ্ড
ଏଇଟା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଏଇଟା ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଏ ଲେଖେ ସେଇଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଲେଖାଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଏଇ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି ଏ ମହୁମାଛି ପଳେଇ ଆସ ମହୁମାଛି ମାରି ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି ଉଡୁଛନ୍ତି କାମୁଡିଦେବେ ଆରେ ସେ ତା ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ପଟେ ତଳେ ତଳକୁ ଆଉ ତଳେ କାଇଁ ଯିବା ଖାଲିଟା ଆଗରୁ ବାଟ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠୁ ପଳେଇବା ଆଉ କାହିଁ ଯିବା ଅଧିକା ଆଉ ନା ଦାଦା ସେଇଠକୁ ଯିବା ରହ ମୋ ପଡ଼ିଆର ସେ ଯୋଉ ମହୁମାଛି ଥିଲା ସେଇଟା ହେଲା କୁଣ୍ଡଟା ସିଏ ତ ମତେ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ନଥିଲା ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆସିଲା শুধু ଠକଟେ ସେ ଲୋକଟା ହସନ୍ नहीं हम सेउड जाई फेरी पळेले हेउडी दादा ଯିବା हेलो फ्रेंड्स झे तळू आसीबनु अरे हां रेडा गुंफाटा ଆଗରେ ଗଛରେ ଓହ୍ଲେଇବା ନା କଣ हमें यही गुफा में पड़ी यहीटा गुफा एठिक आसे शोटा ठीक नहीं कि ठीक जे ये जीवन प्रति भारी रिस्क हाँ कौन छाती दुख दुख है गछ धरिक जा इस बार नीचे से जाएंगे हे तमे अनन टिके आगु आइगिरी ब्लॉक बनल बर्तमान गुंफा भीतर छोट छोट पत्थर अच्छी कौन कहले आनागुंडा अच्छे आनागुंडा कहीं नाई ये आनागुंडा नाई बर्तमान डर लगे गाइस रास्ता कोडी बाहर के जीवने ना दादा ब्लॉग चला ओला कोडी ओला अरे मोर एटा फोटो उठियो पोस्ट देबी भाई एबार भल रास्ता जी पळे आसीबो को बाटे आम ठीक रास्ता जाई कि जानी पारे से गुंफा बोली झील से सूता बांध दे दी एक मिसे की ना ना ये कुंडा कौन हुए ये कुंडा कौन हुए दादा से देखा जाउनी अब दादा सेठू छिड़ो मने मछी चली कोले भल देखिए तो किसी कहि पारनु कहनु काली तो जाई कोई दादा
चप्पल पिंधि चल पाद सब बड़ी बड़ी चलो आगे चलो। हाँ हाँ वो रही जाए हाँ चलो तो गर्व लगुच मुझे बड़े पहाड़ चढ़ी पुआ आग कहीं जाऊँ माउंट एवरेस्ट चढ़ी तब पत्थर आते कहाँ पत्थर है बोलो यहाँ देखेंगे आसमान में। और थोड़ा दूर ऊपर जाओ। आगे दौड़ अल्पटा अच्छे जाए खाली कुंडटा अच्छी था हाँ कुंड अच्छे गोटे गुंफा अच्छे आंटी आसत रुह आंटी हो आंटी चल 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 टिके जस्ट आगे चल एने सॉरी होला अरे गली रास्ता सॉरी कोई राति है जो रिटर्न करिया करू बूट फूट सब माकड़ अच्छी हसी माकड़ को तो कहू जंगली रास्ता माकड़ को दे दो होछ आरे कबे अच्छा पत्र के हाथ में पूरा साइलेंट और कौन ये माकड़ अच्छी थी रे पूरा या अरे डरानी हो तो ये सब कर दूर लगे जीवन संग जंगली दादा वीडियो कर जदी हां हो जाते पूरा माकड़ रे मैं सागोन में सब वीडियो कर हां देखो हम तो डरा में लगे जाते पानी नेटा नाच ये रास्ता चले कि डर नहीं मैंने हालिया लगे हां ये वाला रास्ता बोले ये वाला तो पूरा रास्ता है ना मैं चली गई पुआ फेरी जाते ना दादा हाँ आम एट फेरी ना हाँ आम एट फेरी अन्ना अन्नी भी तुमको स्लो रह जा ना चल हाँ पड़ा हाँ पड़ा कॉल बात फोन बात लेग डे थी ना अरे आज बाबा मत फोन कर लेने सोता पड़ी एक गोटे भल रास्ता कले जहाँ भी जीवाक इच्छा हो भल आगुरी रास्ता ना मुझे आसती मु अधा रास्ता फेर मुझे होता जो आसली ये गच भांगी पड़ा हाँ 2017 तुम 17 मुझे कौन 2 वर्ष तल कथा कहूँ 21 22 गछ भांगी पड़ा हाँ 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 17 हाँ 17 रे 17 कहीं मुझे 21 नना कोरोना पर कोरोना पूर्व आसती कोरोना पूर्व आसती कहीं मुझे पढ़ुली ना हाँ 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 गली जाऊँ मुझे आगे गलिनी एकुटिया लगे एकुटिया थी मुझे जाइन लास्ट रे से तुम साहस करके आइल ना तुम आमको नहीं पड़े झिया पुआ ये धरी धरी जा ये जाऊँ स्लो रे
ସେଇଠି ଥା ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଥା ଏଇଠି ଏବେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ ତମେ ଚାଲିକି ଆସିବା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଇନଷ୍ଟାରେ ପକେଇବା ହଁ କୋଉଠି ସେଇଠି ଥା Go, you can do it. I can do it. पुआ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି पुआ आगुआ कौन कौच